দোলের বুকে নীল পাগল হাসানের বুকেতে দুঃখ সীমাহীন তুমি জানো কিনা জানি রে বন্ধু জানো কিনা জানি তবে কি আর কুল হারাইয়া হইতাম অপমানি গো আমি জানতাম যদি তোমার ফিরিত কচু পাতার পানি। जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं और आई एम सेफ बट माय कंसर्न इज़ कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में